Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir lecture, page 59-60. Donc notre leçon, bien notre texte intitulé Pourquoi être solidaire? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, غادي نقراو le texte, غادي نحاول نشرح لكم donc les termes, les phrases, etc. Puis غادي نجاوبو على les questions de compréhension. Après, je prononce bien et je réagis au texte, bien sûr. Donc la solidarité est un sentiment qui pousse les individus à s'entraider. Mais de cela vient-il? Pourquoi être solidaire? Donc عندنا واحد le texte ou un petit texte ou bien à peu près donc deux phrases هادو كيتسموا chapeau. Donc il sert à quoi? Il sert à introduire le texte, à introduire l'idée générale du texte. Donc, le petit paragraphe ou le petit texte, اللي كيكون déjà ou donc plus souvent مكتوب donc en italique كيطرحوا لنا فيه ليدي جينيرال يعني الفكره العامه ديال النص ولا علاش غادي يهضر هذا لو تكست. دونك هنا طرحوا جوج ديال الاسئله. دونك ميدوس لا فيانتيل دونك سيتادير منين جات هذا المفهوم ديال التضامن وعلاش خصنا نكونوا بوركوا être solidaire علاش خصنا نكونوا متضامنين solidaire c'est-à-dire متضامنين ولا التضامن solidarité هي التضامن. Alors, nous n'avons pas tous les mêmes raisons d'être solidaires. Pour certaines personnes, c'est une réaction inévitable. Elles ont découvert une réalité qui les choque, les révolte ou les rend tellement tristes qu'elles ne supporteraient pas de ne rien faire. Pour d'autres, c'est une sorte d'éthique. L'éthique ou le moral. On doit aider les autres parce que c'est bien, parce que nous sommes tous frères et qu'il faut venir en aide à celui qui a des difficultés, qui vit des souffrances, qui n'a pas notre chance. يعني ما عندوش الحظ ديالنا يعني اشخاص في وضعيه صعبه. Parfois, certains agissent par pitié, pitié الشفقة. Il y a aussi ceux qui voient les choses en termes d'échange, c'est-à-dire إلا ساعدتك اليوم غتساعدني غدا. انت اليوم محتاج المساعده غادي نساعدك انا نقدر نحتاج المساعده دونك ان جور بوتيتر يعني انت خصك ترجع لي هذيك المساعده اللي ساعدتك. Alors ce n'est pas le cas bien sûr. Si on apporte son aide aux autres, on recevra de l'aide en retour quand on en aura besoin. De plus, quand on est solidaire, on est lié aux autres. On fait partie d'un groupe. On n'est pas seul. C'est important aussi pour nombre de personnes. Et puis, certains estiment que les humains sont tous liés, qu'ils dépendent les uns des autres. La solidarité est donc nécessaire parce que si certains vont mal, les autres en souffriront un jour. يعني إلى اليوم شي حد مثلا عانى من شي مشكله فيقدر الاخرين انهم حتى هما يجي واحد النهار ويعانيوا من نفس المشكله. دونك خصنا نساعدوا الناس باش انه واحد النهار يقدروا يساعدونا حتى هما. دونك enfin il y a des gens qui apprécient d'aider, qui se sentent mieux parce qu'ils ont soutenu quelqu'un. كاين الناس اللي كيحسوا مزيان مورا ما كيساعدوا شي حد. الوغ بالنسبه لي سنتيمون داد ou bien de s'entraider هادو الاغلبيه يعني الكل كيحس براسو مزيان ملي كيعاون شي حد وكيحس بانه دار شي حاجه مزيانه لشي حد. Donner aussi satisfaisant, voir plus que recevoir. Se sentir utile, مفيد يعني يقدر يدير شي حاجه. Recevoir des sourires et des remerciements, c'est aussi une source de motivation. Vous le voyez, il existe de multiples raisons d'être solidaire. Et chacun peut être motivé par plusieurs causes, bien sûr. Et vous, êtes-vous parfois solidaire? Quand? Avec qui? Et pourquoi? Donc, le texte qui s'allie des questions. Donc, il y a des questions pour le lecteur. Alors, بالنسبة للكاتب هنا ناتالي لومير هي ما محتاجاش الأجوبة ديالنا على هاد لي كيستيون. هي طرحت هاد لي كيستيون باش حنا نسولوهم لراسنا واش حنا متضامنين بيناتنا وامتى كيبان هاد التضامن ومع من كيبان هاد التضامن وعلاش كنتضامنوا. الوغ بيان سور ملي تنهضروا على دونك لو بوبل ماروكان
bien sûr, donc elle exprime ou bien il agisse d'une manière اللي هي solidaire. شفنا غير donc في لو tremblement de terre كلشي متضامن، كلشي كيعاون، كلشي كيجمع دونك لي دون، كلشي كيجمع المساعدات وكلشي كيتوجه لهذوك المناطق. كاين اللي تيقدم الدعم المادي، كاين اللي كيقدم الدعم النفسي. دونك notre société ou bien notre peuple il est très solidaire. alors غادي ندوزو دابا لي كيسيون. غادي نبداو je comprends bien sûr. Quel est le sujet traité dans ce texte? Bien évidemment, c'est la solidarité. Est-ce que tout le monde a la même opinion sur la solidarité? Non, les opinions sont différentes. كل واحد تفهم ولا تتبان ليه la solidarité donc d'une manière différente. Cherche dans le texte 3 raisons qui incitent les gens à être solidaires. Donc عندنا réaction inévitable، يعني واحد الفعل اللي هو بديهي primordial, une sorte d'éthique donc morale يعني الأخلاق et sentiment de pitié شفقة. Explique comment la solidarité nous rend liés aux autres. Donc si on apporte son aide aux autres, on recevra de l'aide en retour. داكشي علاش كنبقاو liés aux autres. Est-ce que la solidarité est nécessaire et pourquoi? Donc bien sûr la solidarité est nécessaire car si certains vont mal, les autres en souffriront un jour. Bien sûr. Quel est le type de ce texte? Et justifie ta réponse. Donc c'est un texte argumentatif. علاش عندنا thèse، عندنا opinion، عندنا argument. ملي كنهضروا على texte argumentatif نصحي جاجي دائما كتكون عندنا واحد القضيه، كيكون عندنا اراء وكيكون عندنا الحجج لي زارغومون. عندنا لا thèse ديالنا علاش خصنا نكونوا سوليدار، pourquoi être solidaire. لي زوبينيون كل واحد كيشوف هاد الحركه ديال ولا هاد التضامن بطريقته، كل واحد كيشوف التضامن لواحد السبب معين. عندنا بزاف ديال الاسباب وكل سبب فهما كيقدموا لي زارغومون ديالهم، الحجج ديالهم. دونك relève dans le texte de connecteur logique. عندنا de plus، عندنا et puis، عندنا parce que، عندنا enfin. donc voilà. Je prononce bien, je lis la phrase en respectant les liaisons. Si on apporte son aide aux autres, on recevra de l'aide en retour quand on en a besoin. Donc on en aura besoin. عندنا دي ملي تتبعها واحد الفويل كتقرا تي، دونك غنقولوا quand on aura besoin. On aura besoin. Je lis les phrases en marquant les pauses. Donc nous n'avons pas tous les mêmes raisons d'être solidaires. Pour certaines personnes, c'est une réaction inévitable. Elles ont découvert une réalité qui les choque, les révolte ou les rend tellement tristes qu'ils ne supporteraient pas de ne rien faire. Je réagis au texte. Donc, que retiens-tu de ce texte? Donc, je nous le texte. C'est bien sûr la solidarité est importante. Quels sont les comportements de solidarité que tu peux adopter à partir de ce texte? Donc, aider les gens, aider les amis, etc. Ou y a participer aux actions de solidarité. Cite quelques actions illustrent la solidarité dans ta région ou bien dans ton pays. Donc, donner de la nourriture aux gens pauvres, bien sûr. En t'aidant du texte, exprime ton point de vue sur la solidarité en te basant sur 2 ou 3 arguments. Donc, être solidaire, ça demande souvent du courage, du temps, parfois de l'argent. Et ça peut aussi donc bousculer nos habitudes. يعني كيترونوا les habitudes ديالنا، العادات ديالنا. علاش؟ لاننا خصنا الوقت وخصنا الشجاعه وخصنا المال باش اننا نضامنوا. Mais la solidarité est importante. C'est la meilleure façon de créer un monde plus juste. هي احسن وسيله باش نخلقوا واحد العالم اللي هو متضامن، واحد العالم اللي هو يعني متماسك متلاحم. بيان سور ملي ما تكون لا سوليداريتي، ما تكون التضامن بين الناس، فاكيد الاغنياء غادي يتزادوا غنى والفقر غادي يتزادوا فقر، وغادي يكونوا العداوه وغيكونوا بزاف لي كونفلي، غيكونوا النزاعات. دونك هنا غيكون فوضى، دونك لا روين، الفوضى. فبيان سور التضامن عندهم واحد ليفي زوين، واحد ليفي donc favorable sur le monde tout entier. Donc voilà les réponses concernant ce texte. Visu inchallah غادي نشوفو grammaire. À bientôt.